शहीद बेनजीराबाद में वाक़ ये है लड़कियों का ऐसा कैडेट कॉलेज जहां लड़कियों को तालीम के साथ साथ फन हर्ब व ज़रब से भी आरास्ता किया जाता है। पाक फजाइया के ज़ेर निगरानी और हुकूमत सिंध के ताउन से चलने वाला ये कैडेट कॉलेज दूसरे कॉलेज से कैसे मुख्तलिफ है और इसमें कितनी बच्चियां ज़ेर तालीम है, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। नाजरीन, कुछ अर्सा कबल तक कैडेट का शोबा सिर्फ मर्दों के लिए महदूद होता था, ताहम अब ख़वातीन भी इस शोबे में इंतहाई फ़आल अंदाज में आ रही हैं। पाकिस्तान के वाहिद कैडेट कॉलेज बख्तावर कैडेट कॉलेज के हवाले से आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ कितने बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं और कितने कैडेट्स यहाँ ज़ेर तरबियत हैं और ये किस तरह यहाँ एडमिशन लिया जा सकता है और ये कहाँ वाक़ है। इस वक्त हमारे साथ बख्तावर कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ब्रिगेडियर डॉक्टर अमीन साहब मौजूद हैं। इनसे मालूम करते हैं कि इस कैडेट कॉलेज की क्या खसूसियत है और यहाँ पर क्या क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बख्तावर कैडेट कॉलेज जैसे कि आपको पता है कि ये 100% फ़ीमेल्स के लिए है, यानी कि बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए है। और हम क्लास 8 से शुरू करते हैं और FSC करवा के बच्ची को पास आउट करते हैं। 5 साल के लिए हमारे पास बच्ची आती है। उम्र तकरीबन 12 साल 13 साल होती है और जब वो ग्रेजुएट यहाँ से करती है तो वो 18-19 साल की बच्ची होती है। इस दौरान हम उसको बेहतरीन तालीम देते हैं और तालीम के साथ साथ उसकी शख्सियत को डेवलप करते हैं। हमारे पास इस वक्त 5 बैच हैं, 8वीं से लेके सेकंड ईयर तक, और हर बैच में 60 कैडेट्स हैं। तो तकरीबन 301 हैं इस वक्त। आज की जो हमारी स्ट्रेंथ है 301 कैडेट्स हैं हमारे पास। अच्छा, पाकिस्तान के किन किन इलाकों के कैडेट्स आपके पास यहाँ तालीम हासिल कर रही हैं? मेनली चूँकि ये सिंध गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो, और फाइनेंस भी सिंध गवर्नमेंट इसको करती है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स की ऑपरेशनल सुपरविजन के अंदर ये कैडेट कॉलेज चल रहा है। तो 70% जो स्ट्रेंथ है वो तो सिंध की है और सिंध में से भी हर डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के हिसाब से मेरिट के मुताबिक सीट्स होती हैं ताकि तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए इस अदारे में दाखिला लेने की। अगरचे एंट्रेंस टेस्ट होता है, बड़ा टफ कम्पिटिटिव टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर हम दाखिला देते हैं, लेकिन सीट्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी हैं और विद इन द डिस्ट्रिक्ट फिर मेरिट पे हम लोग चलते हैं। और तकरीबन 20% सीट्स जो हैं वो डिवाइडेड हैं। 4% पंजाब, 4% बलूचिस्तान, 4% KP के, 4% आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की सीट्स हैं। जो भी किसी कैडेट कॉलेज में फैसिलिटीज़ होती हैं, नंबर 1 हमारी बेस्ट लैब्स हैं, हमारी लैंग्वेज लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं। ये तो हो गया हमारा एकेडमिक का। फिर हमारे पास हॉस्टल्स हैं, बेस्ट मेसिंग का जो खाने का निज़ाम है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मेन्यू है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मेन्यू है हमारा। मेडिकल फैसिलिटी है हमारी बच्चियों के लिए। फिर हमारी बच्चियों की जो मिलिट्री ट्रेनिंग के जो स्टाफ है वो है, फ़िज़िकल ट्रेनिंग का स्टाफ है, स्पोर्ट्स का स्टाफ है, फिर स्पोर्ट्स की तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। आप जो सोच सकते हैं वो सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास। लाइब्रेरी बहुत अच्छी है हमारी। बच्चियों की तालीम और तरबियत दोनों, चूँकि हमारा मकसद खाली तालीम नहीं देना, हमारी मकसद है बच्चियों में लीडरशिप डेवलप करना, इस्लामिक और पाकिस्तानी वैल्यूज़ को सामने रखते हुए। उस तरीके से जो भी चीज़ हमारी रिक्वायरमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। स्टाफ भी मौजूद है और तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं। 2 दिन पहले ही हमारी बच्चियां जो हैं वो 2 बच्चियां सिंध की अंडर 16 हॉकी टीम में सेलेक्ट हुई थी और वो इंटर प्रोविंस खेल के आई हैं लाहौर से। उन्होंने सिंध प्रोविंस को रिप्रेजेंट किया था और वहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है मेडल जीत के आई हैं। उनकी टीम मेडल जीती है और हमारी बच्चियों ने भी मेडल जीते हैं। और एकेडमिक फील्ड में भी हमारी बच्ची ने शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड टॉप किया है मैट्रिक में इस दफ़ा। और दूसरी एक बच्ची हमारी जो फर्स्ट ईयर की क्लास है उसमें हमारे पास 2 टॉपर बोर्ड की टॉपर हैं। एक तो हमारी अपनी बच्ची जो है कैडेट
جس نے شہید بے نظیر آباد بورڈ ٹاپ کیا، اور دوسری جس نے لاہور بورڈ ایک بچی نے ٹاپ کیا ہے، سندھ کی بچی ہے وہ بھی اس نے ہمارے پاس فرسٹ ایئر میں داخلہ لیا ہے، اور اس وقت میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہوگا کہ کسی کالج میں ایک ہی کلاس میں 2 بورڈ ٹاپ پوزیشنز جو ہیں ایک ہی کلاس میں بیٹھی ہوں. الحمدللہ وہ ہمارا کالج ہے. جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کے پاس یہاں بچیوں کے داخلے کی عمر 12 سے 13 سال ہوتی ہے. یہ ہمارے اس معاشرے میں بہت نازک عمر کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو اس طرح ان کی اس عمر کی ضرورت کو کس طرح آپ مینیج کرتے ہیں بچیوں کے لیے؟ جب بھی کوئی ماں باپ اپنی وہ بھی اس عمر کی عزت ہمیں اس ادارے میں امانتاً ہمارے پاس چھوڑ کے جاتے ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ امانت کی بہترین حفاظت کی جائے. موبائل سے آج کل کسی بھی بچے کو دور رکھنا امپاسبل ہے، نیٹ سے دور رکھنا، سوشل میڈیا سے دور رکھنا امپاسبل. ہم یہاں الحمدللہ 5 سال کسی بچی کو کوئی موبائل کی اجازت نہیں ہوتی، صرف اتوار والے دن کال کرنے کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھی ٹیچرز جو ہیں ان کی سپرویژن میں، ان کے سامنے بچی اپنے ماں باپ سے بات کر سکتی ہے. انٹرنیٹ کی ایکسیس کمپیوٹر روم میں صرف ہم دیتے ہیں، جس میں ٹیچرز ان کے سر پہ ہوتی ہیں اور دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ بچیاں جو اپنے تعلیم سے متعلق جو ریسرچ ویب سائٹ ہیں وہی دیکھ رہی ہیں، کوئی غیر ان ایتھرائزڈ ویب سائٹ تو نہیں دیکھ رہی. اور مانیٹر کنٹرول مانیٹر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے. پھر بچیوں کو تعلیمی یہاں پہ چونکہ فیمیل ادارہ ہے، اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ہماری بچیاں الحمدللہ جمعہ مسجد میں پڑھتی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی رمضان میں تراویحاں ہماری بچیاں مسجد میں پڑھتی ہیں، اور ایک دینی تربیت کے ذریعے ہم ان کی وہ جو شخصیت میں اخلاقی تربیت ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا میل سٹاف جو ہے اس کا ہماری بچیوں سے قطعاً کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا. 100% جو بچیوں کا انٹریکشن ہے وہ ہمارا 100% فیمیل سٹاف ہے. ٹیچرز 100% فیمیل ہیں، ہماری آیا فیمیل ہیں، میس سٹاف ہمارا فیمیل ہے، ڈاکٹر ہماری فیمیل ہیں. تو جتنا بھی یہ سرونگ وہ تمام طبقہ جو لیب اسسٹنٹ ہیں، ہماری لائبریرینز ہیں، کمپیوٹر لیب کی انچارج ہیں، فیمیل ہیں. تو جو بچیوں کا انٹریکشن ہے بچیوں کے ساتھ وہ تقریباً 100% فیمیل انٹریکشن ہے. صرف میرا انٹریکشن ایک لیمٹ تک میں نے بچیوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہوں، باپ ہونے کے ناطے، استاد ہونے کے ناطے، پرنسپل ہونے کے ناطے، لیکن وہ بھی ہمارا ایک بڑا سسٹمیٹک قسم کا انٹریکشن ہوتا ہے. تو وہ گارنٹی ہے ہمارے ہاسٹلز ایکڈیمک بلاکس کی لوکیشن اور آئسولیشن ایسے ہے ہماری کہ اس میں کوئی بھی میل جا نہیں سکتا. امپلائی میل جو ہیں ہمارے، جیسے کو گارڈ ہیں ہمارے، جو میل سٹاف ہیں، مالی ہیں یا ہمارے چوکیدار ہیں، وہ they don't go into neither they go to the academics neither they can go to the hostel. وہاں صرف فیمیل جا سکتی. اچھا، مستقبل میں آپ کی یہاں فارغ التحصیل کیڈٹس کن کن شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے سکتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو ظاہر ہے یہ کیڈٹ کالج ہے، ملٹری ٹریننگ کا ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تینوں پاکستان ایئر فورس کے اندر، چونکہ یہ ادارہ ہے پاکستان ایئر فورس، نیوی اور آرمی میں جا سکتی ہیں. پھر CSS کی تیاری بھی ہم ان کو جو گرومنگ ان کی ہوتی ہے اس طرح کی ہے کہ CSS کے ایگزام میں بھی جائیں گی، وہاں پہ بھی ہماری بچی کسی بھی فیلڈ میں چلی جائے گی، کیونکہ ہم بہترین اکیڈمک اس کو دے رہے ہیں. پھر اس کی پرسنالٹی گرومنگ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے، وہ انجینئر بنے، وہ CSS کچھ بچیاں کرنا چاہتی ہیں وہ CSS کرے، جس فیلڈ میں بھی جائے گی، چونکہ اس کی 5 سال میں شخصیت کا پہلو اتنا جامع ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ جہاں پہ بھی جائے گی کامیاب ہوگی. ہماری پریفرنس بچیوں کی یہ ہے کہ ملٹری میں جائیں بچی. میرے ساتھ اس وقت اس ادارے کی کچھ کیڈٹس موجود ہیں. ان سے ہم معلوم کرتے ہیں کہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے انہیں کیسا محسوس ہو رہا ہے اور یہ اپنی شخصیت میں کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں. مجھے بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ادارے کا حصہ ہوں، کیونکہ جب میں نے اس ادارے کا انتخاب کیا تھا 2017 میں، جب میں نے 8م جماعت میں داخلہ لیا تھا، اس وقت یہ ادارہ اپنی نوعیت کا پہلا اور واحد ادارہ تھا جو تعلیم کے ساتھ ساتھ کیڈٹس کی تربیت پر بھی اتنی ہی توجہ دیتا ہے. یقیناً مجھے بہت زیادہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اس ادارے کا ایک حصہ ہوں اور میں یہاں کی کیڈٹ ہوں. جہاں تک مستقبل کی بات ہے، مجھے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے.
प्रोफेशन की बात आ जाती है तो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान सिविल सर्विसेज में जाऊंगी, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में इंशाल्लाह। मैं कॉलेज के पायनियर बैचेस में से हूँ और मैंने इस कॉलेज को ग्रो होते हुए देखा है। जब मैं यहाँ पर आई थी, इस कॉलेज की जो सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे मुतासिर करती है वो इस कॉलेज का आला तालीमी मयार है। जिस तरह इस कॉलेज में इंग्लिश लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, वेल इक्विप्ड हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, हमारे पास इंटरेक्टिव डिजिटल लर्निंग प्रोसेस है, तो उससे मैं बेतहाशा मुतासिर हुई थी, जिसकी वजह से मैंने इस कॉलेज को ज्वाइन किया था। यहाँ तालीम के साथ साथ तरबियत भी की जाती है। बाकी तमाम तालीमी इदारों में सिर्फ तालीम तक बात महदूद है, लेकिन यहाँ पर इंसान की ग्रूमिंग होती है। यहाँ पर करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर इंसान को बहुत मुख्तलिफ है दूसरे इदारों से। यहाँ जो तालीम तरबियत दी जाती है वो किसी और इदारे में नहीं।